सांग्रंशालो राजाखर आगुले बादारघाट आमसानि ड्रिंकिं वाटर डे हेल्थ डिपार्टमेंट रिक डिविजन बेरायनायनि थांका हास्टेनि हास्टेफा इंद्र सेना रेड्डी नालो आशालो बिनि लगियो तंका सेक्रेटारि अभिषेक सिंह सालथां हांगरनि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार न खबै तै गुबुन इंजिनियार्स रक आशला कक्टमनि बिसिंते हास्टेनि हास्टेफा इंद्र सेना रेड्डी नालो शाखा हास्टेवा नोंजोंनाय तुइनि बागै नग बुरम तुइ रोनानि सामं बतां याको नाहारमानि सेंट्रल गवर्नमेंट हनै सांग्रंशाला आ वाटर सिस्टम बाहायके रजाकनाय आबरकनो नायनानि बागै थांका हास्टेनि हास्टेफा इंद्र सेना रेड्डी नालो स्टेट में पीने के पानी हर घर जल देने का सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लिया है। उसमें से ये त्रिपुरा स्टेट के लिए परमानेंट वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे करना क्या करना उसके बारे में थोड़ा मैं मालूम करने के लिए और चीफ इंजीनियर बाकी के लोगों से बात करके एक अच्छा सिस्टम लाए, एक पूरा स्टेट के लिए पीने के पानी के लिए उसके लिए आया है। उसी टाइम पे जो अपने पास जो वेस्ट है उसको कैसा यूज़ कर सकते हैं वो भी देखने के लिए आया हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए सोचने के लिए बोला हूँ। वो पूरे स्टेट के बारे में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैसे कैसे करना उसके बारे में सोचने के लिए ऑफिसर्स तैयार है। आपने अभी सब मीटिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ दिया है इन लोगों को? मैं कहाँ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देने वाले नहीं हूँ। मैं पहला क्या चीज़ चल रहा है वो सोचने के लिए, मेरे को समझने के लिए आता हूँ और उसको कैसे आगे करना है उसके लिए सोचने के लिए बोलता हूँ। मैं कुछ सुझाव देना, कुछ कंप्लेंट देने के लिए नहीं आया हूँ। हम लोग जैसे ये ओएनजीसी लिया सेकंड हैंड लिया, ये तो ओएनजीसी लिया सेकंड। राजा खरागलेनि सिमी प्रणामी कक्थुम चिनि खरां। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় পিএম কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক পিএম কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।